Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillah ala faidil ifdal. Segala puji bagi Allah yang telah membanjiri kita dengan banyak karunia. Wasirrin ni'mati allati lam tazal fi tawal. Dan rahasia nikmat dari Allah Subhanahu wa taala yang terus berkesinambungan. Wa qala anha fima anzala ala nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Dan Allah Subhanahu wa taala telah berfirman kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam Al-Qur'an, jika kalian menghitung nikmat dari Allah, maka niscaya kalian tidak akan bisa menghitungnya. Wa huwa rahmatul wasi'ah. Dan sesungguhnya rahmat Allah itu luas. Wal 'ataya al mutatabi'ah. Dan pemberian dari Allah Subhanahu wa taala itu terus menerus. Falhamdulillah ala faidir rahmah. Maka kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas guyuran rahmat Allah pada saat ini. Wa ala sirrin ni'mah. Dan atas rahasia-rahasia nikmat. Wa faidir rahmati yantawi fihi asrarun la tatakhayyal bi khayal. Maka guyuran rahmat Allah pada saat ini terdapat di dalamnya asrar yang tidak pernah terbayangkan oleh manusia. Wa min faidir rahmati khalqu kulli makhluq. Maka berkat limpahan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala terciptalah semua makhluk. Wa ijadi kulli mawjud. Dan diadakannya semua yang ada. Wa lam yakun ghairullahi ta'ala fi 'ula. Maka tidak ada di alam semesta ini hanyalah melainkan Allah Subhanahu wa taala sebelum adanya apapun. Kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam fi ma rawahu al-Bukhari fi sahihih. Kana Allah lam yakun syai'un ghairahu wa kana Allah lam yakun syai'un ma'ah. Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda di dalam Sahih Bukhari yang artinya dahulu yang ada hanyalah Allah Subhanahu Wa Taala dan tidak ada segala sesuatu. Dahulu yang ada hanyalah Allah Taala dan tidak ada segala sesuatu yang membersamainya. Fabir rahmati tajalla fa khalaqa wa akhraja minal 'adami lil wujud. Maka dengan rahmat Allah yang bertajalli ini Allah Subhanahu Wa Taala mengadakan segala sesuatu yang sebelumnya tidak ada. Walam yakhluqu syai'an qabla nuri zainil wujud. Allah pula tidak menciptakan segala sesuatu sebelum Allah menciptakan nurnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fa nuru hadzal habibi awwalu makhluqin baraza fil 'alam. Maka nurnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini adalah makhluk yang pertama kali diciptakan oleh Allah di alam semesta ini. Wa minhu tafarra'al wujud khalqan ba'da khalqin fima hadatsa wa ma taqaddam. Dan dari cahaya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini yang akhirnya bercabang-cabang kepada semua makhluk yang terdahulu maupun yang akan datang. Farra'al wujud subhanahu wa ta'ala wa huwal mujidul wahid ala wujudi habibihi jami'al mahamid. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala yang Maha Esa membagi-bagikan dan memancarkan kepada semua makhluk nurnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah memadukan segala keindahan. Fa min nurihi awjadal 'arsy. Maka berkat nurnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Allah Subhanahu wa ta'ala mewujudkan arsy. Wa awjadal jannah. Allah juga menciptakan surga. Wa khalaqas samawati wal ard. Allah juga menciptakan langit dan bumi. Wa kawwanal arwah. Allah juga menciptakan ruh. Wa ansya'il ajsad. Allah pula menciptakan tubuh. La ilaha illa huwa ilaihil masir. Maka tiada Tuhan selain Allah dan hanya kepadanya lah kita kembali. Hasana bil basyirin nadhir. Allah Subhanahu wa taala sungguh telah mengistimewakan kita dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sang pemberi peringatan dan kabar gembira. Wasirajul munir. Dan cahaya yang terang benderang. Wa kanat ni'amu subhanahu wa ta'ala tatawala bi ifdali min sirri ikhtisasihi li habibihi al-Mustafa Muhammad. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala sungguh telah mengaruniakan umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam melalui Nabi Muhammad. Ni'matul wujud ammat kullu mawjud. Nikmatnya suatu keadaan, nikmatnya suatu kewujudan itu meliputi segala sesuatu. Walakinna ni'matal ma'rifah wa syahadah khassallahu biha man ikhtassahu bi fadlihi wal jud. Namun karunia Allah Subhanahu wa taala berupa pengenalan dan kesaksian kepada Allah Subhanahu wa taala hanya Allah berikan kepada orang-orang yang diistimewakan. Wa qad asbata ni'amuhu 'alal 'ibad zahirah wa batinah. Sungguh Allah telah memberikan karunia kepada semua hambanya baik yang lahir maupun yang batin. Walakinna 'alal ni'ami ma'rifatuhul khassah wa mahabbatuhul khalisah. Namun nikmat yang paling agung ialah pengenalan sejati kepada Allah dan mendapatkan mahabbah yang khusus dari Allah Subhanahu wa taala. Falidzalika nashkurullah ta'ala. Maka dari itu kita hendaknya bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Bihubbi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Dengan mencintai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
lianna biwujudi nur Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam khalaqana Allah taala. Maka berkat nurnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini kita diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Fala ta'sunallah. Maka jangan kalian bermaksiat kepada Allah. Fa in asaitum fatakfuruna biwujudi nur Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka jika kalian bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, kalian juga mengingkari adanya nur Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa man inkar Nabi sallallahu alaihi wasallam fala ta'ammal an ya'tabara Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ummatuhu yaumal qiyamah. Maka jika kalian mengingkari adanya nurnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka jangan pernah kalian berharap untuk dijadikan umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di hari kiamat. Sallallahu alaihi wasallam Muhammadin wa ala alihi wasallam. Wal afu minkum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.